କୌଣସି ଭଗବତ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଅଟେ। ଏ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଅଟେ। ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି? କୁଆଡେ ଗଲା? କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ମତେ। ଛାଡ଼। ଆମେ ଗତକାଲି ଯାହା ପାଠ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲେ ଯେ म्यूट केमती आसुनी बाते हला मो होस्ट अछि त केने आसुना कि जानि म्यूट केमती आसुना टिके म्यूट रहइबा। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତ ଆମ ମନଟା ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ଯଦି ମନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ विज्ञान सहित तत्व सहित जानिबा दरकार। तेणु भगवान कौन कर अर्जुन को से नित्य ज्ञान प्रदान करने आरंभ कर सप्तम अध्याय जे अर्जुन वास्तव में अपरा प्रकृति एवं परा प्रकृति नहीं मनुष्य गठित है। उभय प्रकृति मु समाहित अटे। प्रत्येक वस्तुर जो गुण रही ताहा वास्तव में मु स्वयं अटे व मो द्वारा ही समाहित अटे, मोर ही शक्ति अटे। किंतु मनुष्य मूर्खतावशतः अधमतावशतः अपहृत ज्ञानवशतः व अहंकार आसुरिक गुणवशतः मते ग्रहण करि न थाए। किंतु जेतेबेले दुख प्राप्त करे, किछि प्राप्त करिवार इच्छा रखि थाए, किछि जानिवार इच्छा रखि थाए, बा प्रत्येक रूपरे तत्वतः जेतेबेले मते जानि दै थाए, से मोर शरणागत हिताए। किंतु किछि व्यक्ति रहा अछंती, समाने मते वास्तव में तत्वतः जानते नहीं। मोर अवतार को जितेबाला मु अवतरित होता है से मत साधारण मनुष्यटे परी चिंता करि थांती।
किंतु हे अर्जुन, वास्तव में जे तत्व तो मते जानी थाए सी ए भव संसार रु पार हो जाई थे, मायार संसार रु पार हो जाई थे। सत्व रज तम ए गुणर संसार रु से पार हो जाई थे, एवं जे ए संसार रु पार हो जाई थे से आउ ए जन्म मृत्यु चक्र भितर आउ आसे न थाए। वास्तव में अर्जुन शेषरे भगवान कहते जे अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिल। ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତାର କଷ୍ଟରୁ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସେମାନେ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ଜୀବ କଣ, କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ, এই କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅବଗତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି କଣ ନା ସାଧି ଭୂତାଦି ଦୈବଂ ମାଂ ସାଧି ଯଜ୍ଞଂ ଚଜେବେ ବିଦୁଃ ପ୍ରୟାଣ କାଳେପି ଚ ମାଂ te ବିଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସଃ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଦୈବ ଏବଂ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଏ ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳକ ରୂପରେ ବା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ମରଣ କରିବାରେ, ମୋ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ରହିବାରେ, ମୋର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ସମସ୍ତ ଚେତନାରେ ସେମାନେ ଭରପୁର ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବିକତା ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ନୂଆ ରହିଛି ସେ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକତଃ ଜାଣିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବାର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ କିଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ କିଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଂ किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तो मधिदैवं किमुच्यते अधिजज्ञः कथं कोत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे पुरुषोत्तम, हे उत्तम पुरुष, ब्रह्म कौन, अध्यात्म कौन, कर्म कौन, अधिभूत काहाकू कहा जाए, अधिदैव किए एवं अधिजज्ञ किए एवं से शरीर के क्यों रहा से किपरि अटंती। एवं शेष प्रश्न है, हे पुरुषोत्तम मृत्यु समय रे आपण को किपरि जानते, जो योग व्रता मृत्यु समय आपण को किपरि जानते। से विषय उत्तर
भगवान अति सुंदर भाव रे अर्जुन टिकट रखिंट श्री भगवान भाषा भगवान कहते अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भवत्करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान कहले जे अर्जुन अक्षरं ब्रह्म परमं ब्रह्म सी हूँ परम सर्वश्रेष्ठ एवं सी हूँ अक्षर जहाँ केवे भी क्षर हुए ना नष्ट हुए ना जहाँ केवे नष्ट हुए ना से परम अक्षर से परम ब्रह्म से परम अक्षर जहाँ केवे भी नष्ट हुए ना स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म होची सही अक्षर ब्रह्मर स्वभाव परा प्रकृति परा प्रकृति जहाँ की आमर शरीर भितर चेतन रूप रही सी हूँ अध्यात्म। आम शुणी विभिन्न जगार आध्यात्मिक पदर व्यवहार होता है। आध्यात्मिकता ताहा अटे जहाँ अध्यात्म सहित अध्यात्म प्राप्त हेबारे सहयोग करिथाए अर्थात मनुष्य को सही चेतन शक्तिर चेतना प्राप्त करवा सही आत्मार सहित मिलन करिवार जो प्रचेष्टा ताको आध्यात्मिक कहा जाए। तो आजिकल तो केक काटले भी आध्यात्मिक बोली कहउछन नाच करूछन्ते आध्यात्मिक बोली कहउछन्ते। विभिन्न प्रकार विषय आध्यात्मिकता को जोड़ी नेउछन्ते किंतु आध्यात्मिकता जहाँ के मनुष्य को आत्मार परिचय देता है जीवर सत्ता से परा प्रकृतिर संसर्ग करे था। अर्जुन भूत भाव भवत करो विसर्ग कर्म संगीता। भूत भावत भवत करो ये जो भूत भावना ये जो शरीर भावना ये जो प्रकृति भावना ये जो प्रकृति भावना भवत करो जो प्रकृति भावना को कार्यकारी करा जाता है विसर्ग मनुष्य जहाँ की त्याग स्वरूप यदि कहवा को गले मनुष्यर ये जो भौतिकता या वृद्धि बात भौतिकतार जो इच्छा ताको परिपूर्ण करबा पाई भगवान जहाँ त्याग करिथांती वास्तव में ताहा होछि कर्म। मनुष्य को आम जो कहुचे भगवान हमको कर्म दे कर्म प्रदान करिसंती भगवान हमको कर्म प्रदान करिसंती भगवान हमको सही कर्म प्रदान करिसंती जहाँ आमे इच्छा करिचे। हे प्रभु केते सुंदर गाड़ी टीए ताको देला मते गोटे गाड़ी टीए देव नहीं। भगवान कहले गाड़ी कौन करिवो तो आस मोर धाम रे जो धाम रे ते थिलो सेठे तते गाड़ी भी दरकार पड़ नथिला ताठारो बहुत किछि आनंद रे तो थिलो तो पड़िया से धाम को नहीं प्रभु गाड़ीटा केते सुंदर ହେଇଛି ठीक अछि गा गाड़ी प्राप्त करे।
तार इच्छा को परिपूर्ण करा जाए। तेणु मनुष्य कर्मर बंधन रे बांधि जाए। मनुष्य से कर्मर बंधन रे बांधि जाए ताहार इच्छा रे। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुष चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतांबर। आम तो देखिले जहाँ अक्षर भाव, जहाँ परमता ब्रह्म, एवं जहाँ क्षर, जहाँ नष्ट नष्ट हुए, जहाँ क्षर हुए, ताला अधिभूत ये प्रकृति। ये प्रकृति 84 लक्ष जीव जोनि, ये हूँ क्षर, ये हूँ अधिभूत, ये नष्ट हुए। अधिदैव से हूँ सही पुरुष च अधिदैवतम, पुरुष सृष्टिकर्ता। ये भौतिक प्रकृतिर जो सृष्टि, ये समस्त जगतर सृष्टि तो से परम पुरुष द्वारा होता है। पुरुष जी समस्त देवता महर्षि जीव लोक को सृष्टि करि थांती। जी भगवान से ही परम निर्देश को मानी ये भौतिक सृष्टि करि थांती। मनुष्यर से कर्मर इच्छा को पूर्ण करि थांती। एवं अधियज्ञ भगवान कहते अधियज्ञ हमेवात्र से होची मु समस्त शरीर रे समस्त हृदय रे अधियज्ञ भाव रे समस्त यज्ञर अधिष्ठाता रूप रे समस्त यज्ञर भोक्ता रूप रे परमात्मा रूप रे मु विराजित है। मु अधियज्ञ रूप रे समस्त हृदय रे विराजित है। हे अर्जुन, मु समस्त हृदय रे वास करिता। समस्त चराचर समस्त जगतर हृदय रे मु वास करिथाए परमात्मा रूप रे। अर्जुनंकर शेष प्रश्न, जो 6टी प्रश्न ये तो सरीगला 2टी श्लोक रे, किंतु अर्जुनंकर जो शेष प्रश्न थिला, हे पुरुषोत्तम, मृत्यु समय भगवान परि जानिबा। मृत्यु समय भगवान को किपरि जानिबा। ए विषय समस्त अध्याय ये प्रश्नर उत्तर रे चली जाइछि। आम अनुमान करि पारुथबा ए प्रश्नर गभीरता केते। जेतु भगवान कौन सी विषय को यदि विस्तृत भाव में वर्णना करिसंती, ता निश्चित रूपे आवश्यकता अधिक अटे। यदि आम टिके भल भाव महाभारत भितर गति करिवा, वन पर्व भितर, तो एक समय माता कुंती तृषार्थ होती जलपान करने इच्छा करिसंती। प्रथमे सान भाई जाइछंती, फेरी नहांती। ए प्रकार 4 भाई जाइछंती, फेरी नहांती। शेष को युधिष्ठिर गले कौन हैला, से जाई देखुचंती एक जलाशय निकटरे 4 भाई मूर्छित अवस्था मृत प्राय पड़िचंती। से कहले प्रथमे मातांक पई जो जलर आवश्यकता अछि मु ताको नै पूर्ण करिनी। तापरे भाई मानक कथा को देखुची, जल आनिबा पई हाथ बढ़ाते आकाशवाणी हला रुक जाओ युधिष्ठिर,
तुम्हें जदि मोर प्रश्नर जदि उत्तर न दे जल को नेबा पई चेष्टा करिब तेबे तुम्हें मध्य भाई मानकर अवस्था को प्राप्त करिब। युधिष्ठिर स्थिर चित्त थे। युधिष्ठिर नामर मध्य विशेषता रही युद्धे स्थिर युधिष्ठिर जे युद्ध रे स्थिर था। युद्धर माने युद्ध प्रकार परिस्थिति रे समाज एवं सामाजिक प्रकृति रे सदाबले युद्ध परिस्थिति प्रति समय रे प्रति मुहूर्त रे प्रति दिन रे प्रति वर्ष रे प्रति मास रे आमे अनुभव करथिबा। सेतिर आमे विचलित हो जाउछे। बहुत मनुष्य युद्धर परिस्थिति रे निजक निजर जीवन को समाप्त कर दउचंती। केते जण त्याग कर दउचंती। किंतु समस्त परिस्थिति रे स्थिर हेवा भगवत चेतना युक्त हेवा धर्म परायण हेवा कर्तव्य परायण हेवा ये सबठारु कष्ट अटे किंतु आनंददायक अटे जाकि युद्धे स्थिर हो युधिष्ठिर। तेणु युधिष्ठिर से प्रश्न को सामना करिचंती एवं प्रश्न थिला जे वास्तव रे ई जगतर आश्चर्य कौन। आमे तो आजकल विभिन्न प्रकार आश्चर्य पड़ुछे कि गोटे किसी करदेला तो से आश्चर्य। किंतु युधिष्ठिर अति सुंदर भाव रे उत्तर देइचंती। यदि समय मिलिबो केतेबेले ताको पढ़ंतु जे काल एवं युधिष्ठिर भितर जो कथा कथोपकथन रही से भितर ये गोटे केवल मात्र पद अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हा यमालयम शेष स्थावरं इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। दुनियार आश्चर्य यह अटे जे संसार जगतरे प्रतिनित्य प्रतिदिन मनुष्य यमर मंदिर जमालय को गति करुथाए किंतु जो माने जीवित अछंती से मनुष्य सदाबले क्यों प्रकार भाव रे मु चिरस्थायी रहिबी सेथिपई से परिवेश सेथिपई से स्थायी जीवन मध्य खोजी बोलु थाए। जितेबेले संसार हेउची अशाश्वत से जाने मध्य से संसार भितरे स्थायी परिवेश नित्य स्थायी जीवन को खोज थाए। याठारो आश्चर्य कौन है पाए। ये आम पई चिंतन विषय अच्छे। सब विषय तो आम पारंगम करदेले सब विषय को तो आम सजे नहीं गले किंतु मृत्यु पाई मनुष्य केबे भी सजाग हुए नहीं। मनुष्य केबे भी सजाग हुए नहीं। अर्जुन के भीतर भाव रही मृत्यु समय भगवान को कहीं स्मरण करवा। मृत्यु समय भगवान स्मरण यार आवश्यकता कौन। स्मरण आमको क्यों प्रकार गति प्रदान करता है। भगवान कहते अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काले च माम एव अंत समय रे मृत्यु समय रे माम एव केवल मते स्मरण मुक्त्वा
स्मरण करी मुक्त्वा कलेवरम इस शरीर को त्याग करिथाए। शेष समय जे केवल मते ही स्मरण करी ए शरीर को त्याग करिथाए यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ति अत्र संशय। जे ए प्रकार प्रयास करिथाए, जे अंत काल रे शेष समय रे मोर स्मरण प्रयास करिथाए, मोर स्मरण करिथाए, वास्तव रे से मद्भावम मोर भाव को, मोर सच्चिदानंद भाव को से प्राप्त करिथाए। नास्ति अत्र संशय, एथिरे कौन सी प्रकार संशय नहीं, द्विविधा नहीं। ये भगवान का वचन। मृत्यु समय रे अंत काल रे वास्तव रे जे भगवत स्मरण करिथाए, भगवत चिंतन करिथाए, अन्य समस्त चिंता और मुक्त रही जाइथाए, आनंद भाव रे तक ना वार्धक्य कष्ट ना मृत्यु कष्ट प्राप्त है। यं यं वापि स्मरण भावं त्यजतन्ते कलेवरम तं तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन, जदि न भाविब, जदि जदि मोर स्मरण न करिब, तेबे कौन हेब ताहा मध्य भगवान कहि नहीं। हे अर्जुन, जो प्रकार तुम्हें भावना करिब सेई भाव को तुम्हें प्राप्त हेब, सही प्रकार कलेवर सही प्रकार शरीर को प्राप्त हेब। जो भावना करिब सही प्रकार शरीर को प्राप्त हेब। अरे मु तो प्रमोशन पाई पाई मनीष हो जाइछि, मु कण पशु हेबी कि? मु तो पशुर मनीष हो जाइछि ना, आगको आगको बढ़ी मु कण तलको जीवे कि? तलको जीवे आगको ही जीवे ना ना। आमे देखिबा एबे तो भागवतम क्लास रे जो माने थिले हमर तो ए विषय ही चलीथिला, से बुझी पारुथिबे भरतंकर चरित्र। निजर राज्य कलत्र पुत्र धन संपद सब किछि त्याग करी भगवत उद्देश्य रे पुलंक आश्रम रे खाद्य संयमता जीवन चर्चा रे संयमता आचरण करी सदा सर्वदा भगवान स्मरण रत रही। हमें भागवत में पढ़ी जे तीन संध्या से करुले एवं प्रति संध्या रे से 4 मुहूर्त पर्यंत अर्थात प्रतिदिन 12 मुहूर्त कहवा को गले प्राय तह 10 घंटा पर्यंत से भगवान का सहित समाहित ही रहे थे। यही प्रकार जीवन चर्चा चली समय गंडुकी नदी रे गंडुकी नदी रे स्नान करुले। से समय एक गर्भिणी हरिण हरिण बहुत भयालु अटंती। से कौन से का सिंहर गर्जन को शुणिपारी भୟରେ जलर आर पारी को जीवापाई लंफ प्रदान करनेला। जेहेतु गर्भिणी थिला अति जोर लंफ प्रदान करिबा एवं हृदय रे भय भरपूर रखिबा ताहार गर्भ प्रात करिदला। हरिणीटी जलरे लंफ प्रदान करिदेला, आरपट को पड़े गला, गोटे गुंफा भीतर प्रवेश करी से मृत्यु वर्ण कला। भय से थराहरे हो मृत्यु करिछि। तार संतान जन्म से जानी पारला नहीं कि ताका रक्षा करि पारला नहीं। भरत महाराज ताको देखिचंती, जीव प्रति दया भावरे
ताको नहीं आसिचंती निज पाखरे रखिचंती एवं पाखरे रखी ता सहित एते मात्रा रे जोड़ी हेचंती जे प्रति समय रे से ता विषय रे ही चिंता करुचंती। थरे से क्यों चली गला भरत महाराज अधीर हो गले अधीर हो गले प्रति चिन्ह रे से मृगर पाद चिन्ह को खोजुले आकाश रे मेघर चिन्ह को सी मृगर चिन्ह परी वर्णना करुले जे काले मृगटी मरीगला कि तार कहीं नहीं मु ताको रक्षा करुली वास्तव से कौन मो पर रागी क्यों पलि गला कि इत्यादि 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 ता विषय चिंतन करी करी शेषरे से मृत्यु वर्ण कले एवं चिंतन करुचंती जे मु मध्य तो मरी जाउची मृगटी कौन खाइब केमिति रहिब मु मोर मृत्यु परे मृगटा कौन बाघ नहीं जीव कि से चिंतन करी करी भरत महाराज जेतेबेले मृत्युवरण करिचंती तत् जन्म परे सी एक मृग जन्म प्राप्त होइचंती से गोटे मृग जन्म प्राप्त होइचंती किंतु जेहेतु भगवत सेवारे शालाग्राम पूजारे से नियोजित सारा जीवन रखिथिले तेणु तांकर चेतना शक्ति जागृत थिला से माता मृगुणी को त्याग करिदे से पुलस्त आश्रम रे आसी धीरे स्थिर भाव रे रहले गछरु पड़ी जाइथिवा सुखिला पत्र को केवल दिनचर्या रे आहार रूप रे करी भगवान स्मरण रे सारा जीवन बीतेई देले एवं शेषरे परवर्ती मुहूर्त रे जड़ भरत रूप रे एक ब्राह्मण परिवार जन्म ले मृत्यु समय चिंतन मनुष्य को सही प्रकार कलेवर प्रदान करिथाए उच्च चिंतन एवं नीच चिंतन एवं भगवत चिंतन तेणु जी भगवान चिंता करिथाए से भगवत भाव को प्राप्त करिथाए जेतेबेले याको अर्जुन जानिचंती अर्जुन पचारुचंती प्रभु किपरि भाव रे शेष समय रे आपनको स्मरण करी हबो दयापूर्वक से ज्ञान प्रदान करंतु भगवान कहउचंती तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि असंशयम् तेणु हे अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु सब समय रे सर्वेषु कालेषु सब समय रे माम अनुस्मर मोर चिंतन कर युद्ध च एवं युद्ध कर मोर चिंतन कर एवं युद्ध कर अर्जुन ए विषय को आम ए प्रकार नहीं परिबा जे आमर समस्त कर्म ये हूँ एक युद्ध समस्त कर्म हूँ युद्ध समस्त समय समस्त मुहूर्त समस्त परिस्थिति हूँ युद्ध तेणु समस्त परिस्थिति समस्त समय समस्त मुहूर्त रसी युद्ध रे भगवान को स्मरण करी से युद्ध को सामना करिवा ताहा हेउछि भगवत उपदेश अर्जुन मयर्पित मनोबुद्धि मामी वैश्य से असंशय जार मन जार बुद्धि मन और बुद्धि भगवान को समर्पित ही नहीं थे शुद्धता बुद्धि द्वारा शुद्धता प्राप्त ही थे
मन द्वारा एकाग्रता प्राप्त होता है। एकाग्र शुद्ध चित्तरे जे सदा सर्वदा मोर स्मरण करुथाए ସିଏ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ସେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ ସେଥିରେ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଦେଲେ। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ। ଯଦି କହିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ କୁଆଡୁ ତୀର ଆସିବ ଏଥିରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ ଉପର ପଟେ ଆସିବ ତ କେତେବେଳେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେ ତୀରକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବି, ସେ ତୀରରୁ ନିଜକୁ ବଚାଇବି, ନାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଥିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଥିବି। ଏ ଦିଟା କାମ କେମିତି କରିବି? ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ବସି ପଡିବି, ପୁରା ସ୍ମରଣ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧ ତା ବାଟେ ସେ ଯାହା ହବ। ନାଇଁ ଯଦି କହିବି ତେବେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଏ, ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କେମିତି କରିହବ? ନା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଉକ୍ତେନ ଚେତସା ନନ୍ୟଗାମିନୀ नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतय। ଆଉ ଯଦି ସହଜରେ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହିଁ ତାକୁ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି କରିପାରେ, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଠି କରିପାରେ। ଆମେ ବି କରୁଛେ, ଆମେ ବି କରୁଛେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ ଏପଟେ ନିଜ ଘରର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ତାକୁ ବି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି କାମ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ସ୍କୁଲ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଖେଳକୁଦ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କାମକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମର ତ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବା ଆରେ ରାମକୁ ଦାମଙ୍କ ସହିତ କେବେ ମିଶିଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ ସେ ମେସେଜ କରୁଥିଲା ଦେଖ, ସେ ଫୋନ କରୁଥିଲା ଦେଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ। ଆମର ରିଙ୍ଗଟୋନ ଭଳି ଯଦି ଆଉ କାହାର ରିଙ୍ଗଟୋନ ଥିବ ତାର ଫୋନ ବାଜିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଟ ଭିତରେ ହାତ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ଇଏ ଅଭ୍ୟାସର କାରଣ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ କର୍ମ ସହିତ କରିପାରିବା, କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ମନ କହିବ ଯେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ମନ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ।
ଏ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କାମ ଏକାଠି କରିବାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ରଖିଛେ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ସହିତ ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଗବତ ସ୍ମରଣର ଦିଗନ୍ତ ଅଟେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅଜାମିଳ କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମ ଅନୁସ୍ମର, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ମତେ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ। ଶେଷ ସମୟ କେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ସମୟଟା କେତେବେଳେ କିଏ ଜାଣିଛି? ହଁ, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶେଷ ସମୟକୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ଶେଷ ସମୟ। ଦେବକୀଙ୍କର ତ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ କଂସର ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଆସି କହିଲେ, ବାପା ଅଷ୍ଟମ କେଉଁଠି? ଏ ତ ଚକ୍ର, ଏ ଚକ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି, ଶେଷ କେଉଁଠି? ଏକ କିଏ, ଆଠ କିଏ? କଂସ କହିଲେ, ଆରେ ସତ ତ। ସେମିତି ଯୋଉ କାଳର ଚକ୍ରରେ ଅନ୍ତକାଳ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସମୟ ଅନ୍ତକାଳ ରୂପେ ଚିନ୍ତନ କରି, ପ୍ରତି ସମୟ ହିଁ ଅନ୍ତକାଳ ଏହାକୁ ଭାବିତ କରି ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଅଜାମିଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହାର ଜୀବନକୁ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ଥିଲା। କୌଣସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ପ୍ରତିଦିନ ଶାଳାଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କରିବା, ଭଗବତ ସେବା କରିବା, ସଦାଚାରୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତୀ, ସଂଯମୀ ଇତ୍ୟାଦି 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 ସବୁ କିଛି ଧର୍ମର ପରିଣତ ତାହା ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଦିନେ ବଣକୁ ସମିଧା, କୁଶ, ପୁଷ୍ପ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଜାମିଳ ଯାଇଛି। ଏକ ନୀଚ ପୁରୁଷ ନୀଚ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ନାରୀର ଶବ୍ଦରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅଜାମିଳ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ, ନିଜର ଭଗବତ ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଇଠାରୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅଜାମିଳ ହାରିଗଲା। ସେ ନାରୀର ଶବ୍ଦରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନାରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଯଦି ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହା ପାପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତିରେ ଅଜାମିଳ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପତିତାକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ରଖିଲା। ଇଏ ବି ପାପର କାରଣ ହେଲା। ପତିତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା, ଇଏ ବି ପାପର କାରଣ। ତାହା ବି ଅଜାମିଳ ପାପ କଲା। ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗେଇବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ସେବା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଚ କର୍ମ, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଚୋରି କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମାନେ ଦଶମ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଅଜାମିଳ ଏବଂ
ଏକ ବିଷୟଗତ ଅନୁସାରେ ଅଜାମିଳ ସେଇ ପୁତ୍ର ନାମକୁ ନାରାୟଣ ଦେଇଥିଲା। ଖାଲି ସେମିତି ନାହିଁ, ବିଷୟଗତ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ସାନ ପୁତ୍ର, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେତୁ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଥିଲା। 88 ବର୍ଷ ବୟସ ଦିନ ଅଜାମିଳ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯମଦୂତ ମାନେ ତା ନିକଟରେ ଆସି ଅଜାମିଳକୁ ଫାଶ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅଜାମିଳ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଥିଲା, ତୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରେ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପଦ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ବସନ ପରିଧାନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ରହିଯାଅ। ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କର ଆଦେଶ, ଆମେ ଆକୁ ନେଇଯିବୁ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇନି, ପୁଅର ନାମ ନେଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି। ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ସେ ଧର୍ମ କଣ। ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଶେଷକୁ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେ ଯମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ରାଜା, ପୁଣି ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପୁଣି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା, ଏ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କି ଭଗବାନ। ଯମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଧର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଅଜାମିଳ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଯମଦୂତ ମାନେ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେଇ ଦେବଦୂତ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ, ପାପୀର ମୁଖରୁ ବଚନ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଅଜାମିଳ ପୂର୍ବ କୃତ୍ୟ କିଛି ଧର୍ମର ପରିଣତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ଚିନ୍ତନ କଲା ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଟୁଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଗତି କରିଥିଲି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ମୁଁ ପତିତ ହେଇଗଲି। ସାରା ଜୀବନ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସିଏ ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ତୀରରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ ସାରା ଜୀବନକୁ ବିତାଇ ଦେଲା। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ରଥକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଜାମିଳକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଅଜାମିଳ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଛିନ୍ନ ଅଜାମିଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଛି, ଡୁବୁକି ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳରୁ ବାହାରିବା ଜଳରୁ ବାହାରିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ଅଜାମିଳର ସେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଦେବଦୂତ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ। ପତିତ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ନାମର ସ୍ମରଣରେ, ଚିନ୍ତନରେ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। କେବଳ ଶରଣାଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
चिंतन आवश्यकता रही एवं ए प्रकार भावरे मनुष्य भगवत स्मरण भगवत भाव प्राप्त करिवार शक्ति सामर्थ्य जोगाई देता है। तो अर्जुन कहते तेरे आपण को क्यों प्रकार भाव स्मरण करे भगवान कहते अर्जुन मु सर्वज्ञ मु अनादि मु सर्वनियंता मु अणुठार मध्य सूक्ष्म मु समस्तंकर पालक मु होची अकल्पनीय मु होची सुंदर स्वरूप मु सूर्यंग ठार मध्य अतीव उज्ज्वल तेजमय मु अज्ञान अंधकार ठार ऊर्धरे मु समस्त विषय रही तुम्हें जो विषय मध्य मते चिंतन करि परिबो तुम्हें जो प्रकार विषय मध्य मते चिंतन करि परिबो तरे पार्वती परम वैष्णव शिव को पचारुचंती हे प्रभु आपण तो देव देव महादेव पुनि आपण का स्मरण करती आपण का आराधना करती शिव कहते आराधना सर्वेशा विष्णुर आराधना परम तस्मात् परंतरम देवी तद्दियानां समार्चनम हे देवी समस्त आराधना भितरे विष्णुंकर आराधना सर्वश्रेष्ठ तेणु मु निरंतर भाव रे भगवान आराधना करता मु निरंतर भाव रे भगवान आराधना करता है अनन्य चेता शततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः हे पार्थ जो माने अनन्य भाव रे सदा सर्वदा मनरे मोर चिंतन करिथांती एवं मोर चिंतार ही मग्न रहिथांती सेमानंको मो प्राप्त हेबा अति सहज अटे अर्थात सेमाने अति सहज मत प्राप्त करते जार मन सदा सर्वदा भगवत सानिध्य प्राप्त करिवार चिंतन रहता है से भगवत सानिध्य प्राप्त करने तो भगवान आपण को प्राप्त करिया पर केते दिन आपण पाखे रहिवा को पड़े पुणी आते फेरी आसीवा को पड़िबो तो भगवान को ना ना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिधिं परमागतः हे अर्जुन मते प्राप्त करिबा परे यही दुःखालय अशाश्वत जगत को मनुष्य पुनर्वार आसे नाही से प्रकार महापुरुष यही नश्वर यही दुःखमय संसार को से आसंति नहीं से माने सर्वोच्च परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त करिथा से माने मोर धाम को प्राप्त करिथा तेणु से माने आओ पुनर्वार यही स्थान को आसंति नहीं आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरा वर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते हे अर्जुन आमे तो ये भूर भूर लोक बसचे आमर ऊपर को आहरी भूवर लोक स्वलोक महरलोक जनलोक तपरलोक सत्यलोक रही आमर तल को अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल रही ये समस्त लोक होची भौतिक जगत ये भौतिक जगत रे जे भी जन्म निये से अशाश्वत नश्वर एवं दुःखमय संसार भितर रहता है हे अर्जुन
जे मते प्राप्त करे सी ही ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अतीति तत् सर्वम् ईदं विदित्वा योगी परं स्थानं मुप्येति ताद्यम् चाद्यम् चाद्यम्। वास्तव में जो योगी जे भगवान को प्रेम करता है, भगवान कर सानिध्य प्राप्त करिवार इच्छा अंतर भितरे जागृत करिता है एवं मोर ए रहस्य को जानी थाए पूजा व्रत वेद अध्ययन यज्ञादि अनुष्ठान दाम कर्म तपस्या ये समस्त फल ठारो अति अधिक फल को से प्राप्त करिता है। एवं सही प्रकार योगी से मोर परम धाम को प्राप्त करिता है। जे भगवान ये रहस्य को जानी परिची अंगरे निभे परिची तत्वतः सेति भितरे जड़ित अच्छी मनन चिंतन करुची से भगवत धाम को प्राप्त करिता है। तो अर्जुन जो विषय रही जो प्रश्न रही से प्रश्नर उत्तर आज